ମୋ ନାଁ ରୀତା ପ୍ରଧାନ, घर रगड़ीपड़ा बड़म्बा। स्वामी मुझे मत देखनी मुझे कहली देखापी से मत छाड़े आउ कहले पुआ भल अच्छी माँ भल अच्छी मुझे भितर से छाड़े खाली जी टाइम देखा कथा से टाइम देखिए बाहर को पलि आस राति भितर से छाड़े कहीं पुआ को देखिनु कि माँ को देखिनु तापर सका आसली से कहले कि टाइम आस आम भौणी मो भौणी कह पुआ राति सारा कांदुची है मुझे आसिक मामू भौणी संगे देखा करगला बेलू से कह नानी पुआ राति सारा कांदुची से कहीं डॉक्टर फक्टर कहीं नथिले पुआ को धरी ना देखी ना तापर से कौन है पुआ को सांगे सांगे से दौड़ धरिकी पलि आए जड़े दीदी मुझे कहली कौन पुआ को नहीं गले से मत किसी कहले किसी कहले से आसिक सार देखा कर कथा सार संगे देखा कर कथा गले कथा है से किसी कहले खाली कहले स्वामी किए डाक कहले कहले स्वामी किए कहले स्वामी किए डाक मुझे जाकि आम जुआई डाकिली आम जुआई डाकिला से सडन आमको पठेदेले सम हस्पिटाल हेटिकी जाऊ जागा डॉक्टर देखु देखा कहले पिला नहीं किसी पिला अनौनी हाथ गोड़ पिला यू जाइए पिला यू जाइए मु निज मो कोल धरिकी जाइए पिला यू जाइए पिला यू जाइए किसी अनौ ना हाथ गोड़ हला ना कि से डॉक्टर आसुन से डॉक्टर को फोन कर डाकिले आमको तो भितर को छाड़े आम देखिन से आम जुआई जाकि देखिले सांगे सांगे जुआई मुझे गलु बारी से आम्बुलांस जो पठे कड़े मेडिकल भितर को जाइनु ये आणिकी भेंडर लगेला पर कि जो कहले पिला ना से डॉक्टर आम जाइनु आम तो पूरे ना आम कौन देखी मुझे पाखे नी आमको छाड़े कहले सकाल आस देखा कर दीनबंधु पृष्टि आज्ञा मेडिकल आसी माँ शक्ति मोर स्त्री सब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हरिका सब होता ठीक ठाक एडमिशन करी सीजेरियन काली होता छुआ आज्ञा मोर भल थिला काली खाइला सब कला भल कला सका आज मत राति मेडिसिन हरिका नहीं देली संध्या बेले डॉक्टर देखले कहले सब ठीक ठाक अच्छी सकाଳେ आगे मत हठात किना डाकिले कहले छुआर इमरजेंसी होती अलग जगह को आम नवा एठे किसी ना आमर हायर किसी ना मु कहले हाँ ठीक अच्छे ये पाखे अच्छे आस्पायर मेडिकल से पठेलेनि किसी कहले तुम कौटी नब कह मुझे मुझे कौन जानी आप जो पठेबे मुझे किम्स जापर मुझे कहले किम्स दे हम जब पाख हम सम को पठे दिखाँ सम को प्रेसक्रिप्शन हरिका लिखिक देले छुआ अलरेडी एटी आज्ञा ना मु सम नहीं गला बेलू से 8 जन 9 जन डॉक्टर प्रोफेसर आसिले से देखिले कहले छुआ तो अलरेडी हार्ट ना कौन होती मत ये कहले जे छुआ झाड़ा खाई भितर काली कहते ना झाड़ा खाई सीजेरियन हो जाए भल होती नॉर्मल होते झाड़ा खाई था आज कहले झाड़ा खाई मुझे गला बेलू से डॉक्टर मैंने कहले कौन आस्पिरिन फूड आस्पिरेशन निमोनिया होटू मुझे डॉक्टर को फोन कली मुझे आज्ञा नौना भितर को ना तुम अंकुरा को नहीं जाओ मुझे आप अंकुरा को कहीं फास्ट कहले अंकुरा तो ये पाखे ना बेड नाला आम कथा मुझे कथा मुझे अंकुरा को पचारा अंकुरा कहते ना माँ शक्ति मुझे किसी फोन आसनी से समर फेरदेले ये नहीं आसली पुणी अंकुरा मैंने आउ थे कहले छुआ ना एम जानते कहते पुणी अंकुरा नहीं जाओ जब सम न रखिला से खेलुं से डॉक्टर खेलुं पुणी अंकुरा नहीं गला से कहले छुआ ना मुझे पचारा बेलू आसिक डॉक्टर को डाकिला से डॉक्टर आसुना एमडी कहते आमर किसी दोष ना सेमती पसिबिलिटी अच्छी आस्पिरेशन निमोनिया 1000 गोटे पेसेंट हुए जदि हुए आम्बुलांस भी नहीं आज्ञा गोटे भंगा आम्बुलांस डाकिले मत से भंगा आम्बुलांस आंकर कहीं स्टाफ गले गोटे इमरजेंसी पेसेंट सागर मो सागर पठेदेले मुझे नहीं गली नाई नाई किसी नाला किसी नाला जे खाली जो ऑक्सीजन देकी पठाले से गाड़ी में ऑक्सीजन नाला मात्र 40 यूनिट ऑक्सीजन थिला भंगा आम्बुलांस से आम्बुलांस रे बसी होनी आज्ञा वेंटिलेटर नहीं किसी नहीं पाखे मेडिकल अच्छे आस्पायर से पठे दे पारता सुबह केयर नौ काली राति प्रोब्लेम है छुआर माँ कहूँ छुआ कांदुला एम डॉक्टर को डकई ना जदि भी डकई डॉक्टर आसी ना सका आसला किसी ना फैसिलिटी सेमती छुआ को पकई रखिले पाखक भी पठे पारता पाखक पठे मे भी छुआ पलि ना डाक्टर आसुना कहते मोर किसी भूल नहीं
କାହାର ଭୁଲ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି? ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଅବଜର୍ଭେସନ ତ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, କାହାର ଭୁଲ ନା ଆମେ ସେଟା କହିପାରିବୁନି, ସେମିତି ପସିବିଲିଟି ଥାଏ, 1000 ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ସେମିତି ହୁଏ। ମାନେ ରାତିରେ ଡକ୍ଟର ନ ଆସି ପେସେଣ୍ଟକୁ ନ ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା 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 ପହଞ୍ଚିଲେ ଧାଇଁକିନି ପଳେଇଲେ। ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ, ତାଙ୍କ ନର୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଝାଡ଼ା ଖାଇ ଦେଇଛି, ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଫୁଡ ଆସ୍ପିରେସନ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆସି କହୁଛି ସୁଗାର ବାହାରିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସୁଗାର ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ, ସୁଗାର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କୁଆଡେ ଲୁଚି ଗଲାଣି। ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଭୁଲ ବୋଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଭୁଲ, ତାଙ୍କ ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫଙ୍କର ଭୁଲ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛି ସେଇଭଳିଆ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ମିଳୁ। ସେ କାଲି ଆଉ କାହାକୁ ଛୁଆକୁ ମାରିଦେବେ, ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ରାତିରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲାଣି, ଡକ୍ଟରଙ୍କର କାମ ହଉଛି ରାତିରେ ଆସିବା, ଅବହେଳା କରିକି ତମେ ଦିନ 10ଟାରେ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆମାନେ ଅଲଗା ଛୁଆ ବି ଏଇଠି ହେବେ, କାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ମରିଯିବେ। ଏଇଠି ପାଖରେ NICU ଅଛି, କାରଣ ଛୁଆ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ସେଇଠି ପାଖକୁ ପଠେଇଲେନି ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ଶ୍ଵେତା ପାଣିଗ୍ରାହୀକି ଦେଖଉଥିଲି, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲି ବୋଲି ଆସିକି ଫାଷ୍ଟ ଥର ଆଇଥିଲି ତ ଦେଖେ ସେଇ ରେଫରେନ୍ସରେ ଦେଖଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ବେବିର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ପେସେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ନଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନେ ମୋ ଜାଣିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୁଆର ବାପା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାତିରେ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତା ମା କହିଲା କି ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଡକ୍ଟର କେହି ଆସିଲେନି, ରାତିରେ କେହି ଦେଖିଲେନି, ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ 10ଟା ବେଳକୁ, 10ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। 10ଟା ବେଳକୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ସକାଳ 8ଟା 15-20 ବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆକୁ ଅଲରେଡ଼ି ରେଫର୍ କରିସାରିଲେଣି, ଯାହା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି 8ଟା 15-20 ହେବ, ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଛୁଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଥିଲା। କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଯେ ଛୁଆକୁ ଅଲଗା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଇବା? ଛୁଆର ଆସ୍ପିରେସନ୍ ନ୍ୟୁମୋନିଆ। ତାପରେ ମୋର ଯାହା ନଲେଜ ଭିତରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇଲା ବେଳେ ଡିଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଛୁଆକି ଖୁଆଇଛି, ମା' ଖୁଆଇଥିଲା ବେଳେ ମାନେ ପସିବିଲିଟି ମୁଁ କହୁଛି, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସିଓର ହାଉ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ପସିବିଲିଟି। ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇଲା ବେଳେ ତାର ଆସ୍ପିରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରେ ମା'ର କ୍ଷୀର ପଶିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟୁମୋନିଆ ହେଇଛି। ନ୍ୟୁମୋନିଆ ହେଲା ନାଇଁ, ଯଦି ଦେଖିବା ସାର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ, ପେସେଣ୍ଟର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲାଉ ନଥାଏ, ଜଣେ ନର୍ସଙ୍କ ସହିତ ଇଏରେ ରହିଥାନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି, ତ ତା ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ତଦାରଖ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କାହାର? ନର୍ସର ନା ଫ୍ୟାମିଲିର? ନା, ଫ୍ୟାମିଲିର ନୁହେଁ, ରିକଭରି ରୁମ୍ରେ ନର୍ସ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଏମିତିଆ ଭୁଲ କେମିତି ହେଇପାରିଲା? ତ ଯଦି ନର୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ନର୍ସର ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫଙ୍କର କାହାର ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ। ଷ୍ଟାଫର ଭୁଲ କାହିଁକି ହେବ? ଆଉ ତାହେଲେ କାହାର ଭୁଲ ହେଲା? ଭୁଲ ହେଲା ମାନେ ମୁଁ କାହାକୁ ଭୁଲ ଦେଲି? ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଡିଜିଜ୍ ସାର୍ ଆପଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ନାକ ନଦେ ଶ୍ୱାସ ନଲେ କ୍ଷୀର ପଶିଗଲା, କ୍ଷୀର ପଶିବାର ଭୁଲଟା କାହାର? ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ସ ଜଣେ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ନର୍ସ ଜଣେ ରହିଲେ, ତା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ତଦାରଖ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଛୁଆକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଛୁଆକୁ କିଏ ଦେଲା, କେମିତି ମା' ପାଖରେ କୋଳକୁ ଗଲା, କେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବି। ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ବେବି କି ଯୋଉ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି କି? ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିମୋନିଆ ଯାହା ବି ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ବେବିର ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି କି ହସ୍ପିଟାଲରେ? ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ରେୟାର, which occurs once in a ମାନେ 1 in 1000 or 1 in 10,000। ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯେ ଆପଣ ବାହାରୁ ଭଡ଼ାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ନାହିଁ? ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁ ବର୍ନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାହିଁ, ନା ଗୋଟେ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ଏମିତି ହେଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ କଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଜଣେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ହିସାବରେ ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିନିମମ୍ 2-3ଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ କେମିତି ମିଳିଲା ସେଇଟା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବୁ। ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।